الحمد لله رب العالمين ambe ala tanu ambe deme nyina fe ka bo shetane ka la filima amba ya fadili fana ambe tanga fana nyina fe ka bo anga barakele unkololoma nali allah subhanahu wa ta'ala ijomi kana fili bagato la nadu mi fana fili ka daw ka keta ka itikana baga soroti la mawlo ambe shiriya ka fa ale de masakilin jenyogonte mina ka masayala ambe shiriya fana ka fa am kundigi ananga nabi nyuma muhammadu ya ala ka jondu ani ala ka chidin ala ka nema ni kishin jidi aka na sudungu sanma ana ka sahabawo minu nya deme kanin dine injo ani ma o ma tuguru no fe foka ta se gundo bangini dum tumeni ko fe ga bu anga wala na no gan tugudo halbi no de ala sallallahu alaihi wasallam ana ka sahabawo hijra ke gele minu kono ka bom maka ni dine in sababu yala o tare kun no kan tugudu anya fongo suhaibun sinan rumi mamina nale ka bi bo maganga o kama inna na umma de ibululangulun fantana ma imani na ma ye bunya soroya kan nafulu soroya yale nyena umina toyini kan nafulu imbe ka bo ka hijra ke kibita ala kran nofa kuma le tunti maganga yo romende tun sahibun sinan rumi radiyallahu anhu ko maganga ma ko yale nin jenanga nafulu be ko ka dawma yala be son kan yire jalam blanga hijra ke kata madina maganga o kama ko utma jera kan na fulo beko ka hijra ke kata ala kran no fa sallallahu alaihi wasallam umar ibn al-khattab alini iyash ibn abi rabi'at ani hisham ibn al-as ibn wa'il ulum mo sabab bena kaka leidu di nyogoma magam boda dola o ka sulika nyogon kumbe utma o ka soro ka hijra ke kata madina dugu jele umar ni iyash ulu flade sulla kata nga hisham ibn al-as ibn wa'il maganga duna ni bolicha maseka yere klawla utma umar alini iyash olu ye hijra ke foka na se kuba dugu konona mamina nu jigina e wati kungurunin ko fe abu jahal na balma ke haris olu de nana iyash ma ani usaba dola kilimba no ya asma bintu mukharraba uko iyash ma ko wallahi ka don ibba kelendo ka kali ka fo paint na do ale kuzigila ka paint fiu watuna botle fana koroka dusmana abada fanya kada iyashu kele iyashu abahine ya mine umar yayi ka fo sigini de jigini ndo akono otma umar ibn al-khattab radiyallahu anhu umar kama ko iyash ako wallahi ako nunun tika inyini foye foki fitne ka boy ka dinen ako yire koloshula ako ni ngaranga yiba kungulo toro ako wallahi abe pen ke ka pen ako wafana magan funteni ka bonchugo mina ni kle yi bajini ako wallahi abe dusman ako nga iyash ama umar ka fota in lame bayinde ka ko banamini nin tura anye korotma ayila be akale bita wala sa bakale nganka bo umar ka ma ko tmana ni manye tagali ko ki masoneta ma fi bina ki yeretai ne ka nyame green fle we nyame tili o mine ka yelewka ni sigara nunu na ka fo bina janfansima srafe otma ka yire nyini ni nyame aye umar ka nyame mine ka yelewka otma ani abu jahal na balma ke no harisi ubora madine ubeka kosegi kana maka pour que yashi abina baka kalenga mbwada ukelen ka wati kesra la abu jahal kama akwai yashi mbadi akika don ne kan nyame sin sumayale ndo abe feka dese akwai yali ti kan nyame biringa yali ko fe kan nyame girena wa yashi kama ko mbadi akobeke c'est-à-dire islamé wa nga dondron islamé o tumbe ka kele kafiru de fe mais islamé o klikele ma kele ta kan nyishi kafiru malgré que ka donne kafiri de abu jahal na ka juguya bi chukomi ani haris na ka juguya bi chukomi no bela nu e service nyini islamé o fe o be service yarandu muna parce que islamé abe duskun nyeli atachi islamé abe duskun magaya de atagele akomba de akobeke yashi nyome biri kuma mena haris ani abu jahal u farala nyonga ka yashi puru yoro la ka fara nyonga ka siri otma ka da nyome sanfe ka soro ku bin ka magan sebe segere tlegwan dire fe sele magan donda la perena de ko magangaw aya kan naloma o ketande ko mi na fo nyanga naloma ni ke tumi otma kafiru tum banamini nendo sahaba oni hijra cheni chugudla
fonu desera mami nga hijra la ina fa Umar ibn al-Khattab nunu nyogo o ngane mbela islame ko nin tora ku den ku foshi ka bon Makka kelingele o be hijra ke gata Madina utma bayatul akabatul kubra min donen do tariku kono o temenen ko fe kalo fla ani kle wolon fla nyogona ye ma shima soro magan islame ona fona kera ala kira sallallahu alaihi wasallam ana Bokar ani Ali ani maminu be nolu fanga ka dogoni kafiru banaminina oni hijra ci utma ala kira kelen ka hijra keta ani sahaba o kata Madina o san flana ni Abu Sufyan ani magan sere do willa ina fuka voyage la ko donen do tugum na no rihlata shita'i wa sayf ano sere de temena kata shami jamana na sere in temena ala kira nyine ma sallallahu alaihi wasallam o kuma mina ni sere na sigini surunyana ala kira sallallahu alaihi wasallam aka sahabi flabe no Talha ibn Ubaydillah ani Sa'id ibn Zaid ayolu ci kata kenyega magan kenyega felala o kata Abu Sufyan kibaru ya nyine kana foy otma lu fly ulabe utara fo kata se yoro mimbi wele ko al-Khawra wu kan nyame o biri o yoro la ka wati jange fo Abu Sufyan ni sere nana temona abe ka bo shami akumbe Makka otma utiliyara kana fo ala kira sallallahu alaihi wasallam ko Abu Sufyan ni sere temena na sisa sere infana maga mabawa na nafolotigu ka fin valeur ma chama de tumbe serena sanu min tumbala te dogoya sanu dinar babiduru hake o de tumbe nyame na nyame bakelin jatedu ani marchandise woro wa kelekela wara tunte sere no fe ku gardi fona kera mabina ni yonai otma o kera occasion nore fursatu samina islamewi u ka se ka magan bugo économiquement pour que ka soro tien u be ka banamini min ke ala ka wele daligne pour que ka se ka dobo jugu yala utma ala kira sallallahu alaihi wasallam akaka sahaba ma ko kureshi u ka sere fleni abe ka bo shami kana maka utma ay bo aka sira da sere nya dola ala bina dawma ala kira sallallahu alaihi wasallam ama boli ke wajibi mo shika ni mboli na sabu bokunte kele utumbe bode ka sira da Abu Sufyan kan na fuluni ala kira sallallahu alaihi wasallam akoni tali kadimi obeta ni toli ere kadimi Madina obetu Madina sabu atara falen ka ke kele mi no de islam ya ka kele folo ye tariku kono no de badru kele utuma jigi ka fo kele mina ta bo akon odla ibala kira ka sahaba pa chamanye nafiku te ala insranye jon dafale no me ukunti badru yoro minu nye badru keleke tariku be ma minu jate fo a chamana we ma keme saban tan sabadi onga adola ibina sahaba ba wara utogome me ibina ye ukunti badru la o me tungu ko yi gansan ku ala kra ko de ni boli kadimi o kabo ni boli mandi mi re jwa ko ya te parce que keleti so ni kele do wajibi abe bode be ta ala na ka kira dem otma ala kira sallallahu alaihi wasallam abora ni botugo ina ani mogo keme saba ani tan saba dogo mogo keme saba ani tan nani dogo keme saba ani tan wulu na tariku bene no minga kosbe o de mogo keme saba ani tan saba ma bi sheki ani woro o de tun maganga we ma bi woro ni kili o de tun Madina kabila mi wele ko al-Aus o tun yo mogo ye ma keme ani biolovla o tun ye Madina kabila wore minu be wele ko Khazraju u bora ka soro mun ka laben ke ka sa dana e pi kele minan talentu bulu sabu sotigi min tumbe ma keme saban san sabaina sotigi fla doron de tun Zubair ibn al-Awwam o tun be so kelinga ni Miqdad ibn al-Aswad o fana tun be so kelinga o tuma drapeau biolon flan tumbu bulu alakira sallallahu alaihi wasallam ikmba ka sahaba mogo fla mogo sabaye olu jele no ka yele nyame kelinga tellement moins tu bulu kata alakira sallallahu alaihi wasallam alene ali ani Marsad ibn Abi Marsad al-Anwi olu saba jele kundo ka yele nyogome kelin sanf otma alakira sallallahu alaihi wasallam aboto ninduna e mami to Madina kuna ko ke almami ode Abdullah ibn Maktum andilla ka minga kum qissa do la kalkatim ukelen ka hijra ke kata Madina Abdullah ibn Maktum alede nana fa ala kira sallallahu alaihi wasallam ako Madina dinge ka cha akini fen ka cha
ne nye fiento yeli te jendne ma nga seli nga du kono wa ala ka kama sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ako yel ni seli wele la ibi seli wele kame wa ko ala ka kama ko nyete no ya dashila kum se ka jedi mai ka seli kaso aw minu nyefla kan seli be wele an globala wati fana ba mbulu kanna ma bana minine na te ani misriche yeli ma jama seli yoroche o bela metla ka to ka seli kilina kasura alakra sallallahu alayhi wa sallam kanin sahabi noye Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu aleko ako ma bi se ki shi beke silla foka ti shi je ko kasura farda kile mamni ko ngani krengerenindu ma kilin silla dronema me jama silla ala kulli halini ka farda bela jele minene no ni hakilatike nama min almami kama be min misri kono mo do kama almami ko mo wala nama min almami kama ma min misri kono mo shi kama afara la nyonga ka boso ka na je ka sili o yala kra ka sunna nyene mayalidi aka sili bi min ka daw utma jama silla perdita ale de ka silla sabu ala kra sallallahu alayhi wa sallam aba fanya hadisala kullu yuktab lil mar'i min salati illa ma hadara qalbuhu fiha ko foyi ti sebe adama den ya ka silla fa duskun jora ala fe hake min wona ka silla nanu wa Allahu akbar nay takbiratul ihram flika ba on miri be anga jago kero amiri be anga furu kono no amiri be anga bulla barakero amiri be anga rendez-vous la hakli be to yala yala dla fo ta fanteso odla Sheikh Abdul Qadir Jilani samina na tarahiji la silla haramuna almami min ko fe salam blali akwa almam ma ku yin senge kuju akui tara fo yamani ne de tari no fe kana nani blaya iklala ka ta fo misra ne de tari no fe aki yin senge ka seli ngono kuju jama ku be giri Sheikh Abdul Qadir Jilani karahimahullah almami ku ma kwa kana sama de akwa yin min fo neni ale reba shi do min jama ko ama ko nam bismillah karamo ko ko almami senge utma ay munde kenna yi senge ikwa tara yamani almami mabo on nyeko ikwa tara misra almami mabo on nyeko akoya almami nyininga kamna ye takbiratul ihram fli ako afarsugo de tumbe anote hakli betmi yaman ako ko fa hakli signa kana mihrabu kono akaselima ako ne de signa na hakli ako ko fa fana ako aklala ka farsugo in toanye fe ako hakli betara misra ako ne de tara no fe ako seli arakan dama do kono ateni mbe yala ku ya almami nyinga yelma ne min fo tiendo almami ko wallahi ako ne yamani kadi nye kibaru fli miri jiginan fasula hakli yala yala la nga ku koro bela ako wanyenga kalan fana ke misra ako nga funangeni ya kono kanto kalana lahala minun tumbe labana miri nana jigolu fanana ko fe hakli tlala ka seki nyere makana nga selibo ako mashiteni ndon fo mami ya ala ka jitwa odlamba fo mo Sheikh Ahmad Himayatur Rahman ayo de fo Muhammad Malik nyena o kelen ka lazara sila ko fe nyoro ako Muhammad Malik ako kibaru flini salamu che e hakli be yala la ika nyogome odla nyeni nyogome hake dunikata yanfe nyeni nyogome hake dunikata yanfe ako sili arakan dama do fura kono yeli ti hagil jo ala fewa odla madu murji rahimahullah ale de yake qasida ya biyaqut wal marjan kono ako wa min al karamat allati ayantuha idha qama fi fard as-salat wa kabbara la yazkuru ad-dunya hunaka muwaswisun illa wa haddathana bi zaka muhazzira ako nyemi shana ka bunyana ako doye ni jora ko fe fardala ni ye kibaru fili ako ni yi miri fen wo fe na duskuna ni salam blala ka bo fili wa alakra ko sallallahu alayhi wa sallam ako la yuktab lil mar'a min salati illa ma hadara qalbuhu fiha ako fo ite sebe moyi kasilla fo hake mi ngono ni hakli jora selife ali mogo ni fa yali nyemgo enna na ebe ka chifo ay nga chi photo ebe ki kofle fen werela yali ba duskun toro wa ita toro kuma te alami ni da no de ni batu kagan ka teme fen beka enna na ko Allahu akbar ala ya ka daele iko bismillahir rahmanir rahim ala isilikle anaka jonche e ko me deme nyine ala fe iyyaka na'budu me e ala kelende batu ala nyebe miri bi ka bitiki konona dula
iko wa iyyaka nasta'in mbe deme nyini e ala kelen de fe ala nyebe e miri be ke furu konona ala ba fo meleke o man ni hakili tenefe ni miri ba ka furu mi nga ni nga seli sara ya ka furu ni nga seli sara ya ka buti o mi hakili be jo seli fe fo ka ta ban pew ala bo de ka seli dafale mi odla imam malik rahimahullah ale ko ale tora doni ale kumina seli nyedon ko benana le fatu tolade almam maliki mi nambe ko kambu ko kanye malikiye ani ni ndoni ni ala insranye be akwale tumina seli nyedon wakati mi ko de benale sapman o te qabla ni bada kuyi o te suran kalani o te fatia kalani fen were de be seli kono mi ni jon chamambe utaso miso odla ala krako sallallahu alayhi wa sallam ako joilat qurrata ayni fi salat femi menen ni nyene je kan ni saha kan lafiya ako te soro je fuyi kono ni selite anga don sili mumin be jado de soro silla ina fa akhdari tigi ba fo tuko mina ako li salati nurun azimun tashruqu bihi qulubul musallin wala yanaluhu illa al khashi'un fa idha atayta ila salati fafarrig qalbaka min ad-dunya wa ma fiha wa ahdir qalbaka khashyata al-maqam ni ko Allahu akbar imiri jo ala fesa e ko ala inde ka bonni fembe aka buyi ka furoyi aka buyi ka butiki kononai aka buyi muso ya aka buyi din aka buyi ka patron aka buyi ka barake yoro mebe ka foko ala ka bu emiri de bi yala la nunu ni nyogonche kuma dowla ibe salam bla ka soro e ma foyi soro ika selila foni ya klatanyi kilindro ne baraji ma dowla ibe selika salamu bla ala kira ko sallallahu alayhi wa sallam akui saraye doron selifana niyo de selifana bini kabuika an fleni juma mina khasatan ala kira ba fa sallallahu alayhi wa sallam ako yahdur lil jum'ati thalathatu nafarin rajulun hadaraha yalghu wa rajulun hadaraha yad'u wa rajulun hadaraha bi'insatin wa sukunin wa lam yatakhatta raqabata muslimin wa lam yuzi ahadan كانت له كفارة إلى الجمعة التي تليها فقال أبو هريرة رضي الله عنه هو زيادة 3 أيام لأن الحسنة ب10 أمثالها على كده ما فصون سبادي بين الجمعة كدو بين الجمعة on na kunye tlonge drondi vangleter tene kaso ni nana misri la yani khutba ka ban vangleter fien sumalen bi suma don na kunye jumana wa rajulun hadaraha yalghu inna kunye tlonge drondi aflana akwa rajulun hadaraha yadu dobe o mago yere te jumana abaraji yere ale mago foytola me abado juma don e dombay juma leri fana e wati baye neka jien latike mago kerengere ne ndobe nebe no de nyini ala fe note nere mago te juma islamé anga ala batu odla ala jon ni yu ka kuma ulaje kuma do ita famu fiu olube ni ntigila masuku be wele ko mushriku ka soro be kasi parce que en nakun yi mako de en nakun te ala me ka soro en nakun yi de juma kabu aleri fana na be sele o kono fana yi wati baye otma nin tora kanga musoko fo ala ya be songanyi nin tora kanga dengo fo ala ya be songanyi nin tora kanga banako fo ala ya be songanyi ko rajulun hadaraha yad'u flana ko nakun yi obina aka duwo de wele ke ala yedro ko me ale mabbo aka so juma yere bunyaka ako sabana rajulun hadaraha bi insatin wa sukun sabana ko binna ni baskiye ni juma bunyai ka dadi ko walam yatakhatta raqabata muslimin amam mashi kan furuki haramudo ni almambe minbar sanfe khutbala ika place do yekibi pan safa do kuna katisi safa ni dona haramudo ka almami to khutbala ika fo jama mako salamu alaikum haramudo ka soro salamu e fenyumani assalamu ni ma ya di emi me misri kono haramudo e ka fo wa alaikumus salam ni ma willa ka be nafla seli kana ta ka dleki makiba samawe haramu alakra ko sallallahu alaihi wasallam akoni mami ni kerefe mo mine ka sama abu foko na almami sigira minbari sanfe ko nafla bi mazhabu malikiyal me mazhabu wala lu ba ke e mami ni ma do joto e abina seli ka almami to khutbala e ata ka dleki maka sama pour que aka siga alakra ko ki fana tlongela ki ka jumaci
ka safa dɔ ye alimami bɛ kutuba la k'i pan jama kunna k'u kan furuki alakira b'a fɔ hadisa wɛrɛ la a ko man takhata raqabatal jami ittakhaza jisran ila jahannam a ko ni maa min ye jama kan furuki place nɔfɛ k'i bɛ k'i ka jahanama sira de furu o tuma an k'a dɔn seli ka gɛlɛn de seli ka gɛlɛn fo ka taa fɔ a ka gɛlɛn alakira sallallahu alayhi wa sallam a ye maa min sɔrɔ a bɔtɔ madina nin don in o de kɛra abdulahi ibn maktum a n'a ka ɲɛfiyentɔya bɛɛ alakira dara ale de la k'a bila ye y'a dɔn ni ɲɛfiyenen don i t'anw seli ni sen jɛngɛnen don i t'anw seli k'a sɔrɔ fiɲɛ tɛ farisogo la fiɲɛ bɛ jugu de la o de ye fiɲɛ alakira sallallahu alayhi wa sallam a ko fo k'an segin abdulahi ibn maktum i ka mɔgɔw sigi o tuma alakira sallallahu alayhi wa sallam a sɔrɔla k'i bin ka baduru yɔrɔ sɛgɛrɛ dɔɔni dɔɔni a bɛna taa sira da Abu Sufyan de ɲɛ fo ka taa surunya ni baduru cɛtɔ ye fitinin dɔrɔn nka bɔkun kun tɛ kɛlɛ ye bɔkun kun ye ka maganga économie de tiɲɛ a bolo pour que juguya min b'u kɔnɔ ka ɲɛsin silamɛya la a ka se ka dan sigi o tuma faamuyali ala k'o nɔgɔya an ye bijahi nabi sallallahu alayhi wa sallam فنقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب